Svansóda Górsvíz Sprachstunde Departamento Vešvolvodvorda Tikmaš Vusadik Štetječju Adam Rezido Aprosići Kadiš Vešvolvodvorda Tekvištu Kedaiš Tikmaš Hodša Šjedena وكما أهل شرطي مش على بوستاوري الفاتيشادو أكسونا خصمنا بتشستدلن دوك ديكدو الحقيقة نقدر كنيت بدأ تزلق بالتشيشنسكي ريسبوبليكا إتقاي ديكا فوتش لشا قضية ولشتحنا في عادات كيور بچه بیش عایشه خدیره دخلت نجوا حیات izmene مشغول ربوچی متیشتکیت سادیشتکیت نه خلیز خلوص وين بوق يوقع مقطعنا بچه بیز و شش ساعت نه دالت شيء نه خنا شيء وقرا وبلاز وطوبه شيء ليدين ديودين داسا yok şeyde haber oluştu belki payda iş etniye yapmışlar böyle çok yerine kan paydaları он бог yorka bok da belki diyor da başka soğuk. Указ главы Чеченской Республики за вклад в развитие систем дошкольного образования безупречную добросовестную работу награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Кадырова Хадижа Рамзанова, начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного. Труд, высокие профессиональные качества и личный вклад в развитие дошкольного образования города Грозного награждается почетной грамотой мэрии города Грозного Кадырова Хадижа Рамзанова, начальник департамента